सेटर कान ताबना और जहां फटाफट कमेंट ताबन पे और मेला को नेल ताबना चलो ताहले एंजॉय ताबन पे हुडिंग माछा मेला रे दाणा हेज होई कान ताबना এই মেলায় আছে একমাত্র দোকান বিশেষ ঘোষণা বিশেষভাবে জানানো যায় বিক্রিত মাল orang kana ayo tu ala pa punya itu বারো হাজার যুদ্ধবাদী বাহান্ন হাজার আবার नोडे डी चरा को आर को सजाओ कुड़ी हपना के शुद्ध दुकान में
40 টাকা, লক্ষ্য তেল 40 টাকা, লাকি তেল শুধুমাত্র 40 টাকা, লেঙ্গল সূত্র 40 টাকা, মাথার সুখি 40 টাকা, সুখীর মঙ্গলসূত্র 40 টাকা, পুতির মঙ্গলসূত্র 40 টাকা, পুতির হার 40 টাকা, পায়ের নল দাম মাত্র 40 টাকা, পায়ের নতুন 40 টাকা, পায়ের তোলা 40 টাকা। আপনার পছন্দের জাতি ছেলেদের একটা শুধুমাত্র 40 টাকা, 40 টাকা, বয়সে 40 টাকা, বয়সে 40 টাকা, ছোটসে 40 টাকা। যাবো বলছিলাম আমি। এখানে comment box ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱫᱚᱭᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ live ring ठीक है live check करना ठीक है live chat नहीं ওটা উপরে কমানো এই লানা দালকা বাড়ি পারে ya तीर पे ना ना तो बलिंग जाम पड़ा है पता है ए गंके यूट्यूबर भागे जम के केन से नाने गडी रोड़ा पे भाया इसमें रोड़ा रोड़ा मतलब ए रोड़ा मतलब भाया
मामा जाना के लिए जो पहुंचे अंदम जहां नहीं लगा हम के भी तुम बता रहा वहां का मैं लाइव पे जा लाइव ले है ना क्या हां ये करे जवा आगरा बोलो ठीक है तो ये भी बोलेंगे हमें कहां दिया ना अब मरता क्या रमाया काल कदे मोड़ो ada do jelebi ko chhakaw kada Roti ladu, ada corok pan dukan, kasih lancar Onongka ko hora kana ko adi sokto dhara ko hora kana, ar or do bodhoi bape ajom nyama. Mantap kan kaya ayo, tapi na. Nekang kenyam, kalau kenyam, boleh nyam ke, masuk ke dia. Nekang kenyam. Hai. Di sini, kalau dari sini kan time dia, nugget. Nugget. Said. धरा लिया था धरा लिया था उनका मेला दान है हुई कहां और फटाफट लाइक टाउन पे कमेंट टाउन पे वीडियो भी बना आज जुदी शर्मा जदी बांध हो तो हां और भी काय हतार दे आ रमिल हो कटिया सजा नो गाय देखिन एला बन टिका कना और जोड़ाव रे तहन टाउन पे सब्सक्राइब टाउन पे लाइक टाउन पे कमेंट टाउन पे चलो नोडे दो सामताड़ा लमा दुकान कना लमा को दोहो का सबना पुरन होया मोय नोडे मा तो जेड़े पोताम लगी आना भाई तो बादाम को छटाओ कदा बादाम को छटाओ बादाम को आता है ना तेज से आटा गुली दिला चला हम देख रे नोडे बादाम आता चकना अडी सख्तो धरा गे नवा धारे जो जनोरा तो एमा कदा नवा धारे लाडू दुकान पे मेना ताबना
Nadia. फुचका दुकान से लिंग है जगना तीर पे दौड़ा गाड़ी ते पहले कना अलिंग 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 दौड़ लगी नंदा तो गिद्रवा दुकान कना और नोडे दो खबात दुकान रे दमे भीड़ कना हा अड़ी सख्तो धारा के भीड़ कना दुकानी के दूरबीन चश्मा ते कोई एक बनाए लाडू को छकावा करना को और पे चाबा करना हा आदो नितो तो को टमाक तुमदा को अगुया तकवा बच्चा टिके देखना बच्चा टिके व्हाइट आउट रे से जाना पड़ेगा খাবার কাছে বলুন না বাড়ি যাওয়ার পথে মাসপুরা চক উদ্যান হ্যাঁ বাড়ি যাওয়ার পথে মাসপুরার চক উদ্যান এবং বাড়ির জন্য চাল চপ 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 গরমা গরম আলুর চপ গরমা গরম ডিমের চপ গরমা গরম চিনি চপ 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 ভালো ভাজা चली गई बुलू खोदा करे चला कना ले हैं बोला पासा करेगा रखा कना ले उसका बोला पासा खाली करो हेलो एक तो हाथ करो आजा
नवा धारे तो मेढ़े दुकान फटाफट लाइक तबन पे गमके को मेतना হ্যালো 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 একটি বিশেষ ঘোষণা বটতলার বিশেষ কেন্দ্র বিজন কেন্দ্র আপনি যেখানেই থাকুন আপনি স্টেজের সামনে চলে আসুন আপনার দিদিমা আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে বটতলার বিজন কেন্দ্র আপনি যেখানে থেকে থাকুন আপনি আমাদের মেলা প্রাঙ্গণের স্টেজের সামনে আসুন আপনার দিদিমা আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে তোমাদেরই বলছি আমাদের এখানে গরম গরম জিনিসের সাথে সাথে আরো পাওয়া যায় রাজকসুতি একটা ভাজা প্রতিমা ঘরে আপনার বাচ্চা কান্নাকাটি করছে আমাদের যারো আসার কথা রাজা আছেন জানি কবে ফেলেছি আমি জানি কিলোমিটার করে ট্রেনে এসেছি আমার তো আসছে দোকানে হয়ে গেছে লাগলো হ্যাঁ এই লোকটা দিনের বেলায় লোকটা হয়নি सानाम को मा ताहले मुचाद जोहार और मेला टाँडी खना दो उडुक चाव हुई लगी और नितो निदो हन निदो कना आदोलिंग उडुक चला लगी